Para hadirin hadirat sebutan gulah muljaki kang khoi al-mawa'idul husna nomor 2 ingki gadita pada disambaki oleh beliau al-mukarram sahibul fadilah al-habib Hadar bin Ja'far al-Muhdar dan beliau bertafatan gula aturaki. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ighfir lana dhunubana birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Al-ayah amma ba'du. Hadratal muhtaramin sedaja para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, guru ngaji dan ustad, wa nahusu bi dzikrih al-mukarramah Nyai Hajjah Ma'rufah sedari Bangsal Jember, saya sangat beten gaula hormaten dan beten gaula sangat muljaaki serta keluarga ipun juganan al-mukarram Kiai Haji Syarif Hidayatullah, Kiai Haji Saiful Jupri, dan juganan Kiai sedari Maron Haji Nurullah sedari Maron beserta seteja para kiai. Saya tak bisa sebut tong setong asman bitan gula tapi tak ngurangi rasa hormat taat kaula dega ajunan seteja pengurus jamaiyah Nahdlatul Ulama bagus tingkat ranting maupun MBC sebetin gula hormatin Bapak Kepala Desa Pedagangan beserta staf epon setejena sangat beten gula hormatin hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Setajana saya sangat beten kula hormatin tuan rumah, saya tuan rumah Bapak Ari Wibowo, seteja keluarga saya beten kula hormatin Muqassimul Awqat saudara MC siampun abri bekto ben tempat saya sangat beten kula hormatin, saya nyuting saya beten kula hormatin kok lopot ben kak cekak saya kosong ya dek saya sangat beten kula hormatin. Pertama amuji ben asyukur dekat Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan ojen terus kula panjenengan seteja sareng muslimin wal muslimat, masyarakat pedagangan khususipun umumipun sekitaripun seteja nabi sarabu degai ento gunah untuk ngaji ilmu na Allah Subhanahu wa taala. Seteja ilmu sampun yaturaki kalaban al-mukarramah Nyai Ma'rufah, muga-muga dadi ilmu manfaat ben barokah, amin Allahumma. Kenapa seteja saya aturaki kela ilmu muka-muka ngiba gaula panjenengan seteja dek jalan selamat sairidoin sareng Gusti Allah, amin Allahumma. Oleh barokan bulan Rejab seteja na muka-muka pada ba ada ka bulan Sya'ban pada ba ada ka bulan Ramadan seteja kehidupan barengin seteja selamat sampurna ejawaki penyakit belai ben musibah na Allah, amin Allahumma. Seteja saya hadir ka ento muka-muka ahli kubur naro akhirat kapi naro senang kapi oleh maghfirah dari Gusti Allah kong langkong saya selamatin iki ka ento saya buare Bapak Susuharto almarhum ka ento muka-muka oleh maghfirah na Allah, muka-muka oleh rahmat Allah, muka-muka iparing tera alam kubur iparing lega alam kubur iparing tilap alam kubur karaudatun min riyadil jannah iki ka ento sabak kenangan saya ning pun kepunan mantamanan suwargen Gusti Allah, amin Allahumma. Salawat ben salam ngatur hormat dekat Gusti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Muka-muka kula panjenengan sedaja para hadirin tuan rumah sedaja muka-muka lebarokan Gusti Kanjeng Nabi. Sedaja nasi hadir ben si asalamatan ka ento muka-muka lebarokan Gusti Kanjeng Nabi. Sedaja muka-muka ahli kubur, baik ahli kubur sebadan yang berdagangan maupun di luar betisa perdagangan. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kong langkong almarhum Pak Suharto ngaulia saporah ben pangaulia syafaat ipun Gusti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku aku nang akhirat muga-muga diberi kesempatan nyabis dek seleran Gusti Kanjeng Nabi along-bolong badai suwargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma jellab non beri dojo gula dari baung berangkat amobilan nonton depak kedagangan nilpun dibelian dari toko mat tak bisa kan Pak maklum reda aja gula minta jemput jangan gula sepedaan akhirnya saya Rabu ojen hari kiai ojen datang saya telepon bintara maklum saya Rabu kiai ojen pas terus non bintara banjir aduh jangan mak apa are jak gula pun akhirnya terus gula bas mobilan dek lauk lah latai kendai paling pintar maklum kok yang latai sosol tepak ke Habib kon ada iya berjadi tanya aki gula orang mata sosol tikel na pun bib akhirnya boleh tak nyosol panjang kecembian pun oning kakek naik wah mak polan saya tahu kadegengan jaring banjir maning mon tahun tahu gula non oning kakek dengan kento oh cendraja. Ya, alhamdulillah lagi ya pasti barang itu diterang yang gula. Depak gula kon Pak kampung katanya, kamu pinteran maklum yang gula pun. Bobo di borok na bebe gua. Antara ibunya kasak gua. Aduh, mun kiai mau balik goh anyar. Ane ko karena tak oning jalan aja pinter maklum. Ya teraki kasak. Kula bolan pon oning pakai ojen di dina. Mun laju baca tak pate pelak don. Jadi ibu-ibu kalau mau tak pelakin bisa laki sini kan, biar kalau mau sabar laju. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi panjenengan mau perhatiin, insya Allah. Pakai pun laju, pelakin ni kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, para rabu sekalian, saya sangat betul hormatin. Kulen di keuntungan ben panjenengan sedaja ni kata lauan non. Si pertama ontong guleban panjenengan sedaja dadi makhluk Allah Subhanahu wa taala beriman. Percaya dek Gusti sebenarnya banyak ni ka makhluk Allah ni ka banyak saya tak iman non. Ontong gulebik sampean ni ka badan yang Islam beriman dek Gusti Allah. La ilaha illallah. Menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nika iman nih kepada Rabu Zibatan Gerormatin. Sing nomor 2, ontong kuleban panjenengan sedaja nih kata di umat Gusti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadimah umat Gusti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aniko Rabu Zibatan Gerormatin odik ning di budi. Odik ning budi akhir zaman umur tak jeng lanjeng sobung umat Kanjeng Nabi umur 300 tahun nih umur 600 tahun nih kan sobung umat Kanjeng Nabi umat dasi lain non bodoh saya bodoh 600 belum ngatos 900 bodoh saya lebih umat kona umat Nabi selain umat Kanjeng Nabi sobung baina sittin was sab'in tak jauh dari sebidak ben petong bolo umur umat Kanjeng Nabi ni kan non tak jauh dari sebidak ben petong bolo kutu tamburuan gula bisa sambian ni kapon kutu curiga bila umur ni kapon lah sebidak penyakit mulai datang asam urat kencing manis kencing batu kencing nana, kencing belikir. Ini kasih jaket pun, kayak tabuk macam-macam non. Beda saya sakit tabuk gara-gara hernia.
Bade saya sakit tabu karena tumor. Yang mana perhatiin ini sini kan nika. Jak kocak orang nika perhatiin ben minun seru abid. Nika mulai beriin ngak nika, itu tuh abid. Gula pun 5 menit lah cukup yang udah. Tapi nginum mah boy. Mau sampai pas sobung nika 10 menit. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang nika pun umur sebitek, pelengan cetak, darah tinggi. Berdasar kanker sebarang penyakit nika pun rabu seteja pun. Namoi tamu yang tidak diundang yang paling dibenci oleh penghuninya adalah tamu isanya sama penyakit. Gini banggi. Penyakit napa boy? Saya nyosai kagak lebih sampian nika penyakit. Termasuk orang naki otang. Nyosai. Hari apa penyakit deh gua. Asaraan bisa kayak gigi. Mulai taki. Ini kawan aku. Maka para buzi beten kalau hormatin mun orang umat Kanjeng Nabi tak jauh dari sebitek ben betong bolo. Mun orang nikah umur belum bolo berarti di perpanjangan umur berarti. Ada perpanjangan. Mun umur belum bolo. Mun umur pak bolo sebung umur berarti blokir. Blokir kan gitu. Makan asok korda ke Gusti Allah pun sampai umur 70 lebih abek nika ki ibaringin sehat wal afiat. Babenya asok kor maca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ontong dadi umat Kanjeng Nabi. Bagena umur ada pendek. Manfaat teraja. Hikman raja. Beda salah situng beda embuk kain to umat Nabi Musa nangis nun. Nangis umat Nabi Musa kain to. Bini sepo tanya aki, "Bu, ya Nabi Musa. Anapa mbian, Bu? Mak nangis. Beda napa?" Aduh Nabi Musa, putraku lah sobung umur. Saya rasa tak nangis amun putra sobung umur non. Nangis. Nisr. Saya rata nisr ka putra. Pun putra non sampai sobung umur non. Sakit bila abek tak tega. Begitu para buzi betul bertanya aki Nabi Musa, umur sana apa? Putra panjenengan sesebung umur, Bu, 300 tahun. Jadi umat Nabi Musa ini kan umur 300 tahun ki nyoso nun semplang non. Lebu ramain non. Umat lamba nih. Umur ajong lanjut. Pada bi umat Nabi Muhammad nih kan. Umur sebitek ki pancet nyoso. Gelak bagian lagian lebur paling. Ki nyoso umur sebitek ki nyoso Arya boleh jaga. Tapi pun sepo pernah Kanjeng Nabi umur sebitek nih pun umat Nabi Musa ten ki anak umur 300 tahun nih. Beda si umur 400 tahun, beda si umur 600 tahun, lancing, lancing. Mun umat Kanjeng Nabi mun pas 300 tahun kini buban pan kade pun akholla sejagat pun sekut ngaholen pun ini kabar buji betul kehormatan malah kompo ialah tak tahu ngak siapa jain ini mun sampai 300 tahun Syekh Ibrahim bin Adham rahimahumullah anika tepaan lebet ning penguburan umum. Namun walina Allah nika barabu zibetan kehormatan nika bi Allah penengale non dek orang sesede gasa. Mun para wali deng yalam kubur ja derema. Si Ibrahim bin Adham lebet ning kuburan. Tepaan lebet ning kuburan barabu zibetan kehormatan. Anika pas beda orang nika asalametan arem kerem ngehol. Banyak orang ahli kubur nih kanon, penghuni kuburan nih kanon. Abu rebu kakiriman nih kan. Wacak-wacak perak nih beda kiriman. Jadi mun beda hola di kubur karo hadir kabeh non. Perak.
hitung orang aniko tak abuk rebuk tenan. Jadi itanya aki bisa Ibrahim bin Adham rahimahumullah. Pak, selain sakanjakna sampian penghuni kuburan nika kapi, aniko nabung kapi abuk rebuk kasak beda tuuman beda kiriman. Sampian mata abuk rebuk Pak. Punten pon saya, kula tak abuk rebuk karena ben malam Jumat putra kula guys arba iku. Ke masjid asedekah, non? Kamu sholat asedekah. Sedekah. Setiap malam Jumat nikah asedekah deeureun. Tak ading kun setalam. Kula sedekahin. Budak bangunan asedekah, semen, bedi. Jadi kula banyak persiapan untuk seminggu sebekal datang di beda. Malah lebih bi gula itu kasih lain. Bisa tu lagi. Okey. Bidabit barabu sebetul kalau ramadan se Ibrahim bin Adham nikah libat boleh. Ning kuburan raja gitu. Buka boleh pada Allah muka sapa. Ning boleh. Dekat orang penghuni surga, penghuni kuburan alam kubur gitu. Bodoh tu uman boleh. Nikah norok aberkak ia. Norok arbuk ia. Seibila enna pun tak arbuan. Pas arbuan. Tetibi se Ibrahim bin Adham tanya aki. Pak, mbian mak norok abuk rebuk mangkin bon niku. Saben mbian kan tak abuk rebuk iku. Bodoh tu uman. Engki seh iku. Putraku le pun tak kirim boleh pun ambu pun niku. Tak sedekah boleh ten pun niku. Beda selamat tanding masjid sobung pon niku tarok norok telepon niku. Ambu tak jadi orang ahli sedekah pon. Mangkan kula makin nyaregi ya iku. Mangkan para buzi beten kula hormatin sedekah nikah kenjerna depak dek ahli ko kubur. Mangkan pun sedekah saya mapan cek saya bau. Berkat takarwa saya mapan cek saya bau, saya mapan. Nih saya bisa gitu berkat tasir rajo boleh. Bu nyai karo abi kiai boleh berak gini ya ada sehari berak berkata si raja si mapan muncen nggak nih pakai tak beri nasi tanah apa beri gula 10 kiloan nih giba lah beda lebih nyor lebih gedeng lah pakai beda ya kan ibunya jauh ke Jember pakai beda sedekah ini kan untuk sedekah ahli kubur ni kepada Abu Zibatul Kalormatinan kepala pengajian umum jadi hadir ke pimpinan muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat ya beri indah beri jajan bagian gula pidato ni atas tanah apa nih ibu bemul kemulan lo mungkin ada nanti Habib marina pidato ibila si mul kemulna jadi aja lep gula dukung membian jadi gula mun nyalon pele ya jadi serba pada celep mereka gula merak giburu kun nginom pas arokok kun sedot 2 kali lay panggil ke atas tak mereka kanan celep jaga Abu Jai toron lebar Abu Zibatul Kalormatin kebala ben ahli kubur kaya engki pun tak ngirim boleh ke kaula mangkin niku ambu pon niku jadi pun tak ngirim ke ahli kubur ni serga ahli kubur nun tek dendean Setong bakta para Abu Zibatul Kalormatin si Ibrahim bin Adham kaintot patapangki kalaban ummata Nabi Musa umat Nabi Musa kaintot para Abu Zibatul Kalormatin pun lah tetikiai nun tetikiai pun umat Nabi Musa ada wajukan ke masyarakat seporan para Abu Zibatul Kalormatin mari pengajian lagi mari ada wakasa apinda anon ngalia dakwah gitu mun pleman aben jauh kan gitu no tak bisa dakwah boleh kekonjengan tak bisa ngalih mun etrosaki ojen nggak gelek nih kawan ojen derem mah akhirnya umat Nabi Musa ulama Bani Israel kayak itu para Abu Zibatul Kalormatin mun tudating
Ning ejuban ni kan montutlah tinggi ai kan toh tepaan lebet ngalak deuna gedeng. Ning ejelen ni kan beda deuna gedeng, kita tak deuna gedeng itu pas kebai paju. Lagi. Kebai paju ngapajungan sampai depak dekah acara pengajian seyon jengoreng kan itu. Ketika pun depak pun terus pengajian. Alhasil sobung umur orang gitu pas kiai kata sobung umur. Ketika pun sobung umur para puji beten kula hormatin sidang ben Allah Subhanahu wa taala atas urusan sing ngalak dauna kedeng kento ning jalan kento. Tanya aki ban si Ibrahim bin Adham. Loh, kiai kabeh kan masuk ke surga pun kabeh pun golongna orang soleh panjenengan masuk ke surga panjenengan mata antar ke surga. Kula ni kai sidang kita mari. Nikah pun lah kurang lebih gula ka ento 100 tahun pun niku. Sidang risa are 100 tahun tak ndek mari sidang nga. Urusna apa? Ibadah panjenengan, ibadah pun lengkap, puasan pun mapan, wiritan pun enggi, salat tak ibadah ndek Allah. Sip sarapon, tak irian tak tenggian ka orang pun mapan pun soleh orang itu. Urusan lagun merah urusan deuna gedeng niku. Sidang sampai 100 tahun. Napa boleh saya ngecok gedeng? Umat Nabi Musa tapi non. Umat Nabi Musa kundauna gedeng ya. Arya 100 tahun pancet di lecak-lecak di malaikat. Yitril di malaikat tempak durjendur. Kundauna gedeng ning yembung nih. Kabon pengajian pun non. Mulang pun kiai nih kabon. Kun kira urusan dauna gedeng setong perkaraan urusan sampai 100 tahun tak mari. Allahumma shalli ala Muhammad. Beda boleh para puji beten kematian si Ibrahim bin Adham tapangki kala ben umat Nabi Musa atau gengan kata jujur dagang nih kan. Jujur ibadah luar biasa. Pon berapa kali abon pon nikah ibadah dekat Gusti Allah dekat Mekah kan itu non. Wah luar biasa pon. Kami ngelaksanakan perintah Allah ibadah haji. Khusyuk. Saking ngasongkok orang papolo ngatap susun pun. Ada jual apa nih susun dulu. Songkok nih. Bergelar Syekh ongguan nih kawan. Wiritan ibadah kau tegang. Ya ada nak itu beda tegangan kaju. Alhasil para puji beten kehormatan beda situng orang melek kaju gitu. Melek kaju enggak pak gitu kan. Bapak kaju tono. Kengkok terus antar jelinan alako. Ya engkok majere di ongkos senasa gitu non. Pada pak aki katang bengko tang bini tandik kaju sia tanah alak guna. Sore karena sobung orang seesorua bapak saya tegang kaju kayak itu saya khusuk saya ibadah dekat Allah dengan. Akhirnya pekol tibi non. Ya terakhir tibi. Kacompot orang saya ngobangin kaju gitu. Depak ke tengah jalan getel kau pengen. Saya nyon kaju ni ke getel kau pengen. Potek rancaan kaju suku ni badan korek karoi. Korek keras ni rajin. Potel pas iya no kiyo keraki ke kau pengen. Mari getel buang bas. Jalan terus dia teraki kajun peleman. Terus pun tak ingat tak pernah kebaik dosa boleh dan pun ibadah ke Gusti Allah sampai oleh 100 tahun ibadah pas sobung umur. Ketika sobung umur para puji beten umatin tepat gimana Allah Subhanahu wa taala kalau ben umat tak Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya masih Ibrahim bin Adham rahimakumullah. Syekh Ibrahim bin Adham atanya panjenengan orang ibadah orang jujur orang bagus panjenengan mak beda kenangan ka ento beda ning hufratun min hufrin nar beda ning jurengan neraka panjenengan mak tak beda ning iraudatun min riyadil jannah mak tak nengenang panjenengan ning kenengan sesae ning mantamanan suwargan Gusti Allah mak panjenengan kenengan saya tak saya kenengin mak tak langsung ke swarga panjenengan beda napa nih aduh tak oning gula tanggi ya gula ni kan di masalah selama audit dan gula ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Setong bakto gula ni kan berdiri melek kaju. Ketika ngobengin kaju, bikula ya teraki sobung sesorua bikula ketel kopeng ni. Terus ranjaan kaju, potek bikula cor kaki ke kopeng masih buang.
urusan ranjaan kaju sekini nih kanon sidang ben Allah Subhanahu wa taala tak mari sampai sebitek tahun nun resa are sidang tak mari sampai sebitek tahun ranjaan kaju nggak korek prewetan gua korek terat sidang ngaka umat ta Nabi Musa sampai sebitek tahun. Napa boleh saya mau kerkaju? Iyalah seru sampai dutrek. Ontong. Boleh bisa sampean dadi umat Kanjeng Nabi no. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kempang oleh penyapuran Allah. Umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat saya kaimani kempang oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi cecek perhatiin. Abdullah bin Alwi si Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad si Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad sahibur ratib ada barabu zibetan kalau hormatin tashwiqan lis-sami'in min hawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Mara kapi jeria orang pecinta umat dia dek Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min hawasil mukminin agar aten kapi jeria menjadi senang dan gembira. Orang mencinta ka Rasulullah, maca selawat dek ka Rasulullah, ate se bingung nih ka iyo beber Gusti Allah eva senang eva jemper eva bunga. Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Ega aten ibriin tenang ben Allah Subhanahu wa taala dari kebungaan kena sebab pagi maca selawat dekat Rasulullah cinta dekat Rasulullah akhirnya aten epa tenang ben Allah bahkan ibadah epa khusyuk dekat Allah hingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala binuril mubin dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga aben sekeluarga ibaringin selamat seterusnya orang-orang secinta ada Gusti Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Jabuna Allah wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Muhammad mun beun la dateng Rabu beun Muhammad dekat umat abeun sebedening alam kubur Muhammad maka tade siksa kubur kangkui umat abeun si rabuin beun Muhammad tonton orang nikah si ahli maca sholat wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun ada siksa kubur Muhammad kangkui orang si mari rabuin beun dek alam kubur Muhammad siksa kubur tade bentade diberi sepantas ibeki ben sengkok Muhammad dek umat abeun Muhammad sing ngoleh syafaat dari beun Muhammad fahum yastaghfirun kecuali mereka telah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ni kabar Abu Zibatan kehormatan. Maka setuju itu kulaban panjenengan setuju iki kita pecinta dak Rasulullah supaya cinta dalam ibadah tembus dak Gusti Allah. Dua si nomor telo ontong kulaban panjenengan setuju dadi orang ahlus sunnah wal jamaah teloan bae sik ede buakin gula non ya minyak ya kaburu nih kawan pelai mana gula oning empian tak usah congok ke telur ya bisa kiwai lah kaburu kapi pada kaburu non gula ke ngare depak kanja Allahumma shalli ala Muhammad ontong kulabi panjenengan dadi orang ahlus sunnah wal jamaah odik berharga yonceng ben masyarakat kakui mau selawat dekat Kanjeng Nabi beda sarweun beda selawatan beda tahlilan kan gitu yonceng pak polo nyatos naon sekalian naon dukaleh ol nyaibu terus penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala kaangkui umat Gusti Rasulillah sebedening ahlus sunnah wal jamaah sampai sobung umur barabu sebetul kabupaten erkein selamat tenlok telok untuk petok empat polo nanya tosa naon sekalian naon dukale nyaibu sampai khol selamat ten ini adalah
jasa daripada orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, sehingga mereka mempunyai penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala dari amalus saleh, dari kelakuan sebagus dari orang-orang organisasi ahlus sunnah wal jamaah gitu. Coba selain orang ahlus sunnah wal jamaah non, bila mate bengkak ada tok betok tak ada, tok telok tok betok nyatos ada, sombong sekali. Apa boleh nyibu ruwet gua berkatnya banyak nih gua, malah kau sedekah melolo. Orang NU ini iya gua, bodon berkat melolo urusan gua. Yang kebetulan orang NU ini kah ahlus sunnah wal jamaah mata ada entunya non. Bi orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah, padahal dengan dibacakan sholawat bentahlil barokan raja non. Mun urusan soki kan beniolin lako non, tapi paparing dari Gusti Allah. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi ini ada bu. Saya riwayat lagi kalau dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatin min malin." Dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, muga-muga ridho pasira Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasat sadaqatin min malin." Harta saya keluar saya gawe sedekah tidak akan berkurang. Ada cerita orang ngahol, orang ahli sedekah orang pas jatuh miskin. Atamba. Mana kasamalun min sadaqatin bal yazdad. Orang yang sedekah saya mapan, tambah mapan. Orang yang sedekah banyak, tambahin banyak. Ini kah tambah barokan, tambah manfaat. Maka para buziwatin kalormatin ontong detik orang ahlus sunnah wal jamaah punya harga diri, hidupnya sampai matinya mempunyai penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih sambian sebagai orang ahlus sunnah wal jamaah tentu oning tenginun kasunan ampel lagi teka tak depak kasar beja kimireng. Sudah ulama ahlus sunnah wal jamaah sianya mah sunan ampel. Setuju si Rabu itu mantur oleh barokan sunan ampel. Sunan ampel ni kan non monai fatihain orang melarat yo bebenallah non. Cukup benallah was. Sunan ampel nikah barokan rajo santak barokan sunan ampel tak sekoni orang si atarakat sunan ampel nak anak munduk napa sehingga tadi kiai tadi ulama gara-garan iki kentonya habis ke sunan ampel barokan raja sunan ampel. Cuman sunan ampel nikah para buzi betul betul tak langsung tadi sunan ampel ngak karuwa keramat tenan ki pernah ngude juga. Ujian banyak juga non. Cuman biden mun sunan ampel ni sabar. Mun ku lebih sampean tak sabar, kan niko. Sunan ampel ni ikhlas, mun ku lebih sampean tak ikhlas. Dia mun sunan ampel lampe, mun ku lebih sampean tak pati lampe. Keng lampe iya. Tak pati. Banyak kira-pikiran ki. Sunan ampel ni nyaman tibi Raden Rahmatullah. Potran Syekh Ibrahim Asmorokondi Kompoyah Syekh Jumadil Kubro. Ini Sunan Ampel. Nyaman daerahna Ampel. Jadi Raden Rahmatullah nyamain Sunan Ampel nyamain daerahna. Pada ben orang ngocak kiai siapa kena kiai genggong. Benih kiai dari genggong kan segitu. Kiai di mana? Kiai apa kena Kiai Maron nih kok? Benih. Kiai Haji Nurullah, deh ya benih Kiai Maron. Nyai siapa kena? Nyai Bangsal nih kok? Benih Nyai Bangsal, Nyai Hajah Ma'rufah dari Bangsal. Kiai siapa kena? Kiai Degengan. Benih Kiai Degengan, Kiai Syarif Hidayatullah Al-Hajj. Nikah. Habib siapa kena gua? Habib nung barang gua. Ya iya sekali. Ma orang ibu boy. Habib Haddar bin Ja'far Al-Muhdar. Saya bener, ma culukin Habib nung barang.
Lesa nampil nih kak nyaman nah nih kak Raden Rahmat rahmatullah. Jadi panjenengan oleh Al-Fatihah dek Raden Rahmat rahmatullah Sunan Ampel nggak niko nih. Bekto ki muda Raden Rahmat rahmatullah Sunan Ampel nih kanon bukan orang yang keras, orang yang sabar, orang yang tawadu. Tatanggen mabere matemor malau madeje Buddha Hindu nyembah ke patung ngepi nyembah ke patung tak kenal ke Allah. Bi Sunan Ampel tak langsung ya kenal ke Allah punten aduh Sunan Ampel nyon petotu nyon hidayah tak bejien kau orang Sunan Ampel pakai napun lau mabere matemor malau madeje ngatu ajem tak paden kiai mangkin Habib mangkin nempak kerapak singgungin pun mon Sunan Ampel punten ningalin masyarakat tama berek matemor malau madeje ngatu ajem nangan Ampel saper Sunan Ampel sampai dari mana Kanjeng Sunan Ampel Raden Rahmat rahmatullah mun asolat tanika sarung ngani kanon elepet songkoan elepet acat dengan Sunan Ampel kain tanon asal berentok kong di beberapa toot kayak itu. Ajalan entar kamu solana, depak kamu sola pasang nih kabas, sarong kayak itu. Kelampin pasang, songkon pasang, langsung atakbir Allahu Akbar. Lema bek toa solat, tong non, saya mas sarong nih kak, teng bedei. Ngandeng jenujen karuah bot non. Ning teng kelambina takok ketebenan najis apa aja ke perasaan karena ning eta tangke mabere matemor malau madeje tak pada gigo nggak niko non aja ke perasaan mun pas langsung agamisan asurbanan sedikit selain di ka asal beren pat anu tokong padeng kabi kang pokeng ngadu ajem ngepe ajem jadi wah deremah pas terhina aben dalam keadaan aben asurbanan deremah pas. Jadi ngeregein Sunan Ampel, amit Sunan Ampel, amit ki ngampong lebet segitu. Engki Sunan Ampel, engki ngiring, lebet tuh. Atanya datang ke situ na, arwah orang nganyar siapa nyaman? Raden Rahmat rahmatullah. Oh iya. Mak tak pada bik ring dina iku. Adek kanjan robik TV en iku. Adek berek demak tak tahu iku. Acek mari agabung iku. Niser iku. Lah perasaan orang kan niser dengan. Supaya agabung. Supaya edika akan cah apeureng ben masyarakat. Iya cek atu ajem. Raden Rahmat rahmatullah Sunan Ampel yang bita tanggen mari salat Raden Rahmat engki napa itu kanjen biandu engki napa sampian nikah sobung kanjan ning kento sobung berengan ning kento sobung tetanggen ning kento peren panjenengan nikah tak pada coba napa ikutin budaya noreng kanto ki gula teron dia tetangga gula teron dia kanca gula atretan nabi orang kanto keng tak oning jaran gula bunten niku be lebur orang kanto nih ka ngatu ajem aduh jangan sudah nampil mak ber non sedangkan ngatu ajem dia larang Gusti Allah. Sedangkan tetangga niser polan Sunan Ampel tandi kancah tandi tetangga. Iya cek supaya banyak kancana banyak tetangga lebet dari ngatu ajem. Tak poron Sunan Ampel punten gula tadi ajem gini ika Sunan Ampel. Lemes Sunan Ampel. Boy beri ajem iku lembian punten gula tak ngatu ajem jan Sunan Ampel. Buat tu Sunan Ampel. Hampian tolos tadi tetangga tadi kancah tandi tretan ning kento. Mun tak gabung di masyarakat. Kan biasa baca dengan masyarakat pun beda orang ngelak manto tinggi renganyar pasti ya cek gabungan bi tetangga menikah tokang mecok jagung kan kudu norok kan segitu no sarween ning kento norok
sarween ning combon malam malam Senin ning kanje malam Jumat pas ngocak tetanggana ayo norok sarween setiap malam Jumat kok bonjok kok tak ndak kojok ngon sarween malam Jumat bengko malam Senin nih gua tak bisa berurusan malam gini kan kina pakai entak malam Senin kan to malam Jumat kan gitu no toro aki malam Jumat tuti Sunan Ampel ya cok parabu paksa tak poron yambek dari langker Sunan Ampel pakon atu ajem akhirnya atu Sunan Ampel Sunan Ampel kat Sunan Ampel maborok matemor malauk madojo pada ngampak kapiwon ketika mare sholat duhur masuk ke dalam jompon Sunan Ampel atu ke Allah ya Allah nyon sepora dalam Gusti dek ajunan Gusti sepora na Gusti dek ajunan Gusti saya pertama si nomor dua ya Allah nyon petunjuk ulu Gusti segitu karena tetangga gula kata tak pada di dalam kata Gusti segitu dan gula kata ya cek ketua jem Gusti kata larang na ajunan ya Allah tapi gula tak oning ka maksudnya tetangga cek pon ni serka dalam Gusti supaya gula di tretan di tetangga ning kata Gusti karena orang kata tak bisa di TV-an Gusti nyon peto tu ya Allah atu ada ka Gusti Allah terima ben Allah Allah non saya bisa nyelesaiaki masalah kento mun benih Gusti Allah tak bisa jadi fitnah terus gitu ketika mari adua Sunan Ampel nyon hidayah ada ka Gusti Allah tak ede pura Sunan Ampel kata akongkok non napa saya akongkok kending oning kending dia kending ni kakaju ketok beda setengah meter jaga pas hello bengi tengahan pas di kol tok patok amer keng raja mamasokan kaju ke sak kendingnya man tembukan kurang dalam kending kan segitu kending ini saya kongkok tak kerja sudah nampil aduh kending mak kongkok jadi si luar boh dok remah Ampel jara di rahmat jire gua di ajem ya dalam gua ucap tadi ajem lake kongkok itu pak keluar gua aduh iya keroyok tebu di tabing nih kan kending sudah nampil bila pun depak keluar non pas ngucap aduh mak mapan buntok njek lanjeng gua kok tekun dua lanjeng kok tekun gending ya kalau lanjeng mak lancor gua atuh lah nampil atuh yang tak laki aja masa kento bisa tetanggen kento laki aja laki rajin saya sudah nampil non pacet dek tak oning dek kasokan Gusti Allah saya pun nak pun duk enggak lambe ana uridu wa anta lam turid wallahu a'lamu bima yurid engkau sendik karep beun kapija tadi karep je engkau sendik karep dan Gusti Allah beun kun berak ndik cita-cita ndik pangatero mun pangateron beun cita-citaan beun bareng bentang karep wallahu a'lamu bima yurid pasti terjadi Allah yang lebih tahu dekat perjalananku lebih sampian lakundu malam maka tak ngenyi anda tangga roh miskin takut alif soki dari Gusti saya dari Gusti nika ngenyi kata tangga pulan tak ndi pulan melarat senika wah alif pala soki setia kok bila kon soki yang kep ngobutuyul cek saya nyi alako cakang sabi atua ke pangeran tukang ngenyi entak remare non resa are lah kau fitnah melolo omongan tetanggen melolo nyari koto nemu situng tetanggen nemu sepolo ani kau rabu betul kumatin wallahu a'lamu bima yurid engkau sedang tawaki engkau selebih tahu deka apa cita-citaan mbak na seterjadi kapi cita-citaan mbak dia abereng ben karpa sengkok dan Gusti Allah maka orang ini kata oleh karpa tibi mun Allah karpa tibi pacet endi Gusti Allah pacet soki Gusti Allah mun kudu bisa biar dia pacet tak endi tak kening karpa tibi nah bacaan karpa Gusti Allah aduh ka Allah pola kan segitu sambil usaha akhirnya ngocak kasih nampil ompon ocol pada aja mah atuh bini gula
tak poron sudah nampel Allah aja atuh bitang di jadi bentak kok mate wah tak kira sudah nampel atuh onta laki pun onta laki sudah nampel jaring gending onta laki bah mereka leira mundin musuh aja memusuh pun nyukel sini ga orang beriin gending sini ga langsung diberi tepak kali era jedot ada kerjat bengkak ki akong kok gending gini ga aduh hebat aja maju sudah nampel kena gua apa ental sekalian nyampar lober tang di gua kalak boleh sudah nampil tang di ya pemenang juara gua berapa kabupaten dia gua menang tang di contoh lagi ocol nampil ocol pun menang ke kediko gula akuru gula ketiga gua iya nampil ocol kabiri akuru ka ene gua kor menang ka jiri gua coba onta lagi akuru ka pi ongguan ya nampil angki akuru ketika mun macet menang ka jem kediko gua Allah kok tak mati iya gua ocol pun nih gua yo ocol nampil yo ocol rapak ke cedak ka pircat ngaltok matan aduh nyampar sekalian gila tepak kale gua potong leera gua pircat gua ari ala tepak ke cedak kadang pesi ale gua aduh hebat aja mapa jenis nampil jire gua sabek boleh nampil ning dalem jaring gending ini kan para ulama ni kan mustajab tua non pakai di PC 10.000 Joko di mah beda kiai bangkrut tade gongguan pakai gula tadi PC tenan ning ki kala mele solar la je dan dia pakai jadi kayak sangu itu kiai ongguan menti kata kira nih katu tapi ke pangeran kan jadi kan ini kan akhir pada busi betul korban suatu jona apa olong kepirapat pas hari akan nak mundur yang malu lolo berdak sekali jam lihat tu bini sudah nampel gua hari tu beda saya kepare beda cimat dah ayo tanya dengan lagari kadung muda guru akan sudah nampel gua tar kan sudah nampel permisi masuk napa ni ko rapat pon sakanjaan ni gua entar kapan jenengan taranya bis kari niat guru kapan jenengan beda saya tanya akin ni ko gua gara-gara aja mapan jenengan ni kan matiin aja jago dua ni ko gua misam sudah nampil engki kesokana Allah tanya bas sudah nampil sekep napa saya bisa memenangkan atuan ajem nih kayak gua sobung sekep apa cimat napa sobung cimat deh pola beda amal nah beda tua nah beda can bejan nah tore bi kulai bejaan napa saya bisa memenang atuan ajem nih kayak gua akhirnya sudah nampil ngabele bas iya korban norot ini kan bingkok beri baca ada boleh si baca singkok la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah apal jangan nampil apal ketika kedikon apa mak gampang nampil iya jadi ya lain tajuk nasunan ampel orang Buddha orang Hindu apa kenal macam la ilaha illallah supaya bersih atina caipun Al-Quran wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub ala bidzikrillahi tatmainnul qulub maka syiarlah agama Islam dengan hati pakai hati dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena zikir nikah mah bersih ate itu aten sik bersih kado orang Buddha orang Hindu sik kotor ate dah pa zikir kabeh dene makana apa ulun disuruh nampil la ilaha illallah gitu la ilaha illallah iya cimat dai gua sik kepa bacaan la ilaha illallah ampun tersebar la ilaha illallah lakun kana ningi lapangan atuan tarung bebas ajem dia pada ngibu lakun lai gua ngibu kepinon abur seleber karua bor samalam non ajem manika ewiritin la ilaha illallah pamenang lakun dia jong gua la ilaha illallah matemur atarakat la ilaha illallah bagian ke Buddha mabere matemur malau madeje kapi nengen yetiin koronga ajem mai terakaten kalabun macam la ilaha illallah terus adikir samalam
depak kalakuna tenteng aja mah gimana makna kalapangan diwan pada maju lah ikwa la ilaha illallah la ilaha illallah ikwa hitung la ilaha illallah pada disekap la ilaha illallah oke bukan kalapangan depak kalapangan non jadi siapa itu kada tangdi ikwa yocol begitu yocol akirik aja ikwa aduh pon non sianya mah sendi non alerek ka ajem mah nyokal langsung adzikir pemendang dong ibu la ilaha illallah la ilaha illallah kan berdiri adzikir sini lagi yang tak lagi yang diberkan cek langsung nyokal pun cek satuan sini kabon tu ada lah panjang negara bulun pun nyotang ke atas pun wah sendi saya ngontak lagi ke dia wah ajem urus sini kan illallah 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 kan berdiri saya adzikir sini lagi abo mon tangan di jangan hitung na iya tangan di gua aduh langsung nyampar situng nong langsung nyampar waduh ilang ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah awirit gak kini kau no jadi orang saya selebaran ke bisa lapangan ke kau saya nong teng ajam jong menang dengan jong ya tobi la ilaha illallah la ilaha illallah bodoh saya sedih kan bodoh saya kan berai gua benar illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bodoh non dari heran akan dimoso tarung bebas luar biasa aja mah tuan ngecenter berngap bersedekah aduh ego mana illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bodoh sih illallah la ilaha illallah jadi para buzi betul kau memang panjenengan nikah ningali ninggilang kedengi masjid iman kaman lagi non berdering azikir macam-macam lagi sampian cema-cema kini jauh bahas dia kan gitu non karena usahaan manusia ikhtiar manusia boleh saya ketek sini illallah 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 esak bila sakit leher gitu lah ternyata macam gayaan deh ya bodoh saya illallah la illallah bodoh illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya bodoh saya dah iya janan la ilaha illallah saya penting depak dengan gaya bagaimanapun Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah beda sih gayangan ni kau beda sih hasbi rabbi jallallah fa bi qalbi ghairallah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah beda sih la ilaha illallah akikit mungkin akikit tepaan lahar maninya mas bro la ilaha illallah la ilaha illallah kan bentar kan illallah illallah makrekam la ilaha illallah saben non kanjanan peren la ilaha illallah masa benda tangke apa perkara gara-gara zikir berecina ka orang nika benih masalah zikir si berecina ka orang benih orang ngosoan zikir tak bener jaran deh ya mau nih bener tak kira aja pada bayi regalako mau nih bener lako tak kira dia otang aja kan saya nih mau tak bener dia otang non pas ngocak si laki mulai bedai besi belanja melolo ben si bini sapolo si putih nyari si celeng si manglo cek tahun si nyari besi cedak pelengan nih kok angkina manggi arba kelencer kajem bermele enten coba kir-pikir bener napa punten hari lah ruwet jadi benih gayaan saya bahas kento tapi zikirnya dibahas bagaimana zikir kento melebu Allah metu Allah ani katakan nurib fardu karena Allah Ta'ala zikir ba'an dia keluar la ilaha illallah nyata akibat odi melebu la ilaha illallah nyata akibat odi biidznillah kapi ini kabar Abu Jibatan ngurmatin tirang lambok ni kaki putus ngatu ajam adzikir ka Allah la ilaha illallah la ilaha illallah orang lambek tak pada wi reng mangkin orang mangkin pun asurbanan kelampin ajubaan pun berdening masjid tak la ilaha illallah saya baca tatangkeun saya ka pentah oh ada pedis apa disan bi rojak cabi 10 ruah mun bi rualai gua jak akan cabi rojak tekos ruai gua
ngiding di tekos boh jak bareng bi ruai gua engko gua jak tekos kocing ruai mun ngiding atarung gitu ika warna busi betul maka la ilaha illallah di masyarakat kan lewat hati sanubari yang paling dalam dengan keikhlasan dan kesabaran. Mari kita memasyarakatkan la ilaha illallah dimanapun kita berada. Iman ke ento Rabu kibe terus alako abek dengan kibe iman ke ento atau keng atani kibe la ilaha illallah. Kenapa Rabu zibeten kehormatan dengan la ilaha illallah. Mun orang nikah tonton ben Gusti Allah para sete nyebut la ilaha illallah dakhalal jannah. Swarga nun zikir ni kan nun la ilaha illallah. Mun orang nikah tak oleh hidayah dari Gusti Allah nun tak bisa baca la ilaha illallah nun. Engki miftahul jannah la ilaha illallah. Sekalian ki miftahul jannah la ilaha illallah. Orang ni kamu pun macam tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah kena kunci swarga la ilaha illallah. Kunci ni kamu ada regi non lagi kamu ada kunci loros lagi mun loros bani kunci piteng doa tucin lagi mangi saya loros piteng tucin jerum lagi loros kunci ini kamu ada regiin beda saya lelemak beda saya 66 kan gitu regi dia macam-macam mun orang nikah macam la ilaha illallah abuka ala bangga swarga dengan la ilaha illallah regi ini katetenin regi saya pertama sholat kan tadi kak regi saya nomor 2 zakat regi saya nomor 3 puasa regi saya nomor 4 haji lamun mampu saya dibudi nih kak non lamun mampu paterbes ke budi dia mun tak terbes barabu si betul mati tak buka aja mangkan mun ditunya aku tuh kiba ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala regi ni pada saya 6 amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir bil qadri khairi wa syarrihi minallahi taala pada saya regi 6 mangkan arkanuddin rukun agama beda telo yang pertama al-Islam. Islam ni kabar Abu Zibetin gelormaten saya selamat kulaban banjir dengan setuju. Yang nomor 2 wal iman. Iman ni saya selamat kulaban banjir dengan setuju laku ni ajudan Allah Subhanahu wa taala. Islam masampurna ning itunya untuk mengarahkan harapan akhirat, iman kaitu di harapan akhirat. Al-ihsan para bu. Saya nomor 3 as-salisu saya nomor 3 al-ihsan. Ihsan nikah tidak memikirkan sesuatu, tidak memburu sesuatu kecuali mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nikah para bu zibetan kurmatin. Ihsannya mana? Padahal orang nikah para bu zibetan kurmatin bila pun masuk dalam bulan Recep makin masuk ke gelanggang monon. Siap-siap pon bulan Recep nikah pon. Makin bulan Recep siap-siap mun gelanggang tinju berarti siap pun saya tarungah pertarungan ini kabar bu estran yocol dengan bulan Rebe kan gitu tepat tanggal sekalian bulan Ramadan agulat nih kawan kan gitu agulat cek mongkua kak bungkan para bu jabatan gelormatin nikah di bulan Recep rancaan beda nih bulan Rebe kembang nggak beda di bulan Ramadan buan nih bulan sabel ni kabar Abu Zibetan kurmatan maka siap dari makin gitu maka bodoh tua di bulan Recep kata ya ajarin ben Gusti Kanjeng Nabi supaya aku leben banjir dengan setuju paringin kuat ibadah dari Gusti Allah karena tanpa pertolongan Gusti Allah aku leben banjir dengan tak kira kuat tenon la haula wala quwata illa billahil aliyil azim setuju kelakuan bagus nanging kento adalah oleh pertolongan dari Gusti Allah tak sakoni orang sendik dunia non apa mata ada ke Mekah tak nerima panggilan tak ada pertolongan dari Gusti Allah tak salib kan tak sakoni para buzi betul orang di anak 10 wiki anak non abek mati ada sing ngirim sekali holde tak oleh pertolongan hidayah dari Gusti Allah beda orang di anak ni pun situng para buzi betul makani ko sing hol mula tua aki dak karing sepuna napa polan banyak orang di anak saya bisa hebat bukan tapi polan anak sing nikah sing soli muka-muka kula banjir dengan setia orang-orang sehusnul khatimah amin Allahumma
amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ihtimna bi husnil khatimah. Allahumma ihtimna bi husnil khatimah. Allahumma ihtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala kekeliruan, kehilafan, kecangkulangan dalam Al-Fakir Habib Haddar bin Ja'far Al-Mukhtar dekat tuan rumah, dekat para onjengan setajana minal muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat nyuun sepora sejek rajena atas keterlambatan juga seporan dekat tuan rumah kena terbentur ojen gila. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.